Tu commences à monter vite. Kojoma Bali, Basadio, Kojoma Bali. Alenji Mananja, Kojoma Bali, Alenji Kojoma Bali, Kojoma Bali, Sadio Kojoma Bali, Ajaweli Kojoma Bali, Sadio Jallo Kojoma Bali, Afulbe, Achekiseyade Kumamure, Ikato Fore Kelela, Foni Pai Musonure, Kumatase, Chekiseyade Kumamure, Hatu Amasavanyaro, Itifote Kumamure, Chekiseyade Kumamure, Hey, Chekiseyade Kumamure, Hatu Amasavanyaro, Itifote Kumamure, Mbesote Kumamure, Saradena Kumamure, Mbesote Kumamure, Njeli Mankadi Kumamure, Ajibese Kumamure, Magote Mali Korofela, Ape Iri Kutule, Ape Iri Kutule, Imae Tumamu Motana, Farafita Kumamure, Bila Kolote Tole, Kolote Tesanye, Bila Kolote Tole, Kolote Tesanye, Waratikol Kigache Fure, Texas Kumamure, Angela Yone, Partage, Nide de Betis Matana, Neka di Marione, Afoli le Tenzaure, Takabasore, Temizemure, Surure, André Kojogori, ay video partage nga taka Azika di Manamare, Ikato Fore Kelela, Foni Pai Musonure, Kumatase, Chekiseyade Kumamure, Hatu Amasavanyaro, Itifote Kumamure, Chekiseyade Kumamure, Hey, Chekiseyade Kumamure, Hatu Amasavanyaro, Itifote Kumamure, Just Postor, Fly a Farmer, Hey, Just Postor, Allah say the Jallo, Hacha Weli, Ana Selvi, Hachos Postor, Ulve Ana Selvi, Hechos Banyaro, Mama La Banyaro, Hechos Banyaro, Sanu Falete Kumamure, Ekumamute, Ekumamute, Akumamute, Sanu Falete Kumamure, Justice Kumamute, Say the Jallo, I say the Jallo, say the Jallo, Ulve Gonna say the Jallo. Achos Banyaro, Mama La Banyaro, Achuga Banyaro, Chekiseyade Kumamure, Chekiseyade Kumamure, Ikato Fore Kelela, Foni Pai Musonure, Kumatase, Chekiseyade Kumamure, Hatu Amasavanyaro, Itifote Kumamure, Chekiseyade Kumamure, Hey, Chekiseyade Kumamure, Hatu Amasavanyaro, Itifote Kumamure. Partagez, partagez. Aya partager. Aya partagez. N'a eu 200 personnes sur la Mekuma. Sur la Tekuma de Jason Hotel. Banale Sogodogo officiel. Aya partagez, partagez groupe qu'on a fait en BF. Ay video partager en ataka goyan. Ne a partagé, ne bisa kai. Ah bon? Fais la partager sinon on est taillé. Ok. Quand même. Voilà, ay video partager en ataka. Spécial. Isa kaw Jim. Angana fo ko kawde wo kawye bunyan to godi ani manga bunyan isa Jim ko angana fo kaw Jim isa Jim awoni ko arab na limeo ni parce que kawna fo ola te titirige non kaw faraga o kaw faraga ni rene misara wala misara la prochaine fois que isa Jim donc on va corriger quoi faire parce que il ne mérite pas le respect quoi manga ga bunya quoi oui, il ne mérite pas mo ko bunya tate
Voilà, k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la comme coutumier quoi ou bien traditionnel comme tradition ni n balimamuso don ni n grand sœur don Jɛnɛ Sogodogo a wasalenba aw k'a yɛrɛ lajɛ ba ye la kibaru o fana bɛ digi dɔ la dɔ bɛ kirin bi o la diva Jɛnɛ Dagantigi Jɛnɛ wasalenba Ala ka Jɛnɛ ni mɔgɔ ka Jɛnɛ madame Barima madame Jɛra ko bɛɛ ko kelen ye donc comme an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na fo ni an dɛsɛra bon aw yɛrɛ b'a kalama hali ne yɛrɛ mura bɛ na hali n'an ne kuma cogo mais o n'a ta o ta jamana ko in an t'a ni ko wɛrɛ jɛ quoi voilà donc an y'a fɔ an ɲɛna ni Ala sɔnna ma ni Ala ma basi kɛ fiyewu weekend o weekend an bɛ podium kelen sigi o tɛ an bɛ duo kelen kɛ n ka cɛ grand sœur ni petit frère an tɛna ko petite sœur bɛ ala donc grand sœur ni petit frère an bɛ direct kelen sigi malien bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka don semaine kɔnɔna na ko minnu kɛra ni ko minnu bɛ ka kɛ ka walawala ka a di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ se k'a faamuya parce que an ka jamana in kɔnɔ Jɛnɛ mɔgɔw de bɛ bi minnu bɛ ko u lamɛnnen don dɔɔni u bɛ manipulation kɛ kojugu ka jamana kɔnɔdenw don fili kɔnɔna na donc anw fana dun i b'a dɔn ko bamananw ko zonzanni bɛ baga boli ma kuma tɛ buranaka ka wara cɛlen Jɛnɛ ni ye zonzanni buranaka ka wara cɛ o y'an ka taga dɛ o don a bɛ dɔ fara kɔrɔlen kan donc anw ka faso ko anw bagalen don an ta la ka kɔrɔ nin transition nana sɔrɔ an m'an ta la anw de i bɛ ka kɛlɛ yan depuis ni anw bɛ karisalakaw kɔ fo ka na bila bi la an tɛ segin an tɛ ɲina an bɔra bi an y'a sigi Jɛnɛ alhamdulilayi arabil alamina an bɛ Ala fo k'Ala barikada anw ye kɛlɛ kɛ wagati jan pourquoi parce que non seulement sariya tigɛko ɲuman kiri o kɔngɔ tun bɛ anw na ani des hommes intègres et volontaires o bɛɛ kɔngɔ tun bɛ anw na c'est à dire leader ko tun bɛ anw na hadamaden ko mɔgɔninfin Mali kɔnɔ dɛ mais hadamaden ko tun bɛ anw na kuma na kɔrɔ ɲɔgɔn na hadamaden ye jumɛn minnu bɛ na i n'a fɔ Modibo Keyita tun b'a ale ka conception des choses tun bɛ cogo min na de venir au pouvoir et servir le pays et non se servir o mɔgɔ ko tun bɛ anw na mais bi an bɛ don min na ko bi an ye mɔgɔ sɔrɔ an b'a fɔ ko c'est à dire Ala ye Modibo Keyita ci anw ma tuguni quoi ka na ni mɔgɔ wɛrɛ farikolo n'o ye Assimi Goïta a kɛrɛnkɛrɛnnen ye dɛ donc n'o ye Assimi ye ka fara Choguel kan donc u b'u k'u jɔ c'est à dire n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn partager waatiw kɛra n'i tun ye anw ɲininka k'a fɔ anw ɲɛna ko est ce que ko Mali bɛna cɛ sɔrɔ bilen ko min b'i jɔ ko ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ malidenw na quoi n'a kun fɔra ɲama ko nkalon don mais Ala y'a di anw ma bi mais Jɛnɛ yɔrɔ min bɛ ka ne dabali ban Jɛnɛ ye Mali kabako jamana ye dɛ c'est à dire partager la vidéo maliden de ye fɛn bamananw b'a fɔ kuma dɔ la ko Ala ye si di karisa ma ko mais ko a tɛ ka entretenir quoi entretien t'a la quoi maliyɛnw anw de ye fɛn sɔrɔ Ala tɛ fɛn min di bɛɛ ma au lieu que an k'a minɛ ka ɲa k'an pɔrɔ a kan k'a kɛrɛmu k'a dɛmɛ k'a labɛn ka ɲɛ k'a protéger foyi kana sɔrɔ mais anw de b'o labila o labilali tɛ dɛ an bɛ tila k'a bafouer k'a lagosi k'a ɲini k'a tiɲɛ Jɛnɛ Assimi ni Choguel bana kɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn bolo bi olu bolo sanu bɛɛ de don o kɔrɔmasuru ye mun ye i b'a ye Afrique bɛɛ lajɛlen Afrique bɛɛ c'est à dire Afrique centrale o Afrique de l'Ouest o ninnu bɛɛ de bɛ ka wuli bi ka anw ka jamana marabagaw n'o ye Assimi ni Choguel ye k'u tanu k'u acclamer fo dɔw b'a fɔ ko ka Mali nationalité di olu ma pourquoi ko parce que ko Assimi bɛ yen ko Choguel bɛ yen dɔw b'a fɛ bi kana kɛ maliden ye ko parce que ko ninnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais Jɛnɛ mais au même moment Mali yɛrɛ den dɔw sɔrɔla minnu bɛ bi olu yɛrɛ c'est à dire olu ma kɛlɛ foyi sɔrɔ u yɛrɛ la olu ma kuma kun foyi sɔrɔ u yɛrɛ la fo k'a bɔ ka ninnu buruja k'u lagosi Jɛnɛ dabali banna o bɛ kɛ sababu ye an bɛ don sujet kɔnɔna na ni mɔgɔw ɲɛ bɛ titre sɛbɛnni na spécial Issa Jim kaw t'a la dɛ non kana kaw fara kan aw si kana kaw fara kan kaw ye bonya tɔgɔ de donc mɔgɔ min c'est à dire ni bɛ mɔgɔ bonya fa tigi k'a mériter Issa Jim ne mérite pas qu'on appelle kaw kaw ye maraka c'est à dire marakakan don quoi i n'a fɔ kaw bɛ n'a fɔ n fa ou bien n bɛnkɛ ou bien n baba a bɛ ten tɔgɔ bonya tɔgɔ don quoi donc il ne mérite pas an b'a wele voilà Issa Jim Fatumata Diko yɛrɛ vraiment Ala ka limana d'a ma Ala ka denw barika Fatumata Diko Ala k'i denw barika wala Ala k'i denw barika parce que diɲɛ muso furumuso foyi sago tɛ i ka nin den jugu sɔrɔ cɛ ye quoi non mais Jɛnɛ kuma ye tiɲɛ de o
kuma ibe ka kuma do sadi haramade lebe ka konya ka kla ka chien mo fie muna parce que ale wuli ka joke ka kele ka ko ka be kai aka kele kunmi akunkunmi ya anye mi famia de o de kunyo ko mo kana mi fiki joro la me o mo na bi ndabali bana abla lo tila o be kisa do shije ko na jene ambeya ye kunu isaji mbura e so tudoke awo ata o madame bi aka bolu chara awo mais ka kuma di majuna ni hakili bala awo e jena efle ani ka farana siraka ka fara danika ka fara bala yiraka aw ben ne kelela awo pourquoi débli do folo ni kawji ni kawi chu ni M5 ne bora ka bla kawji na jena era na lega bo malla era ko yala ni kamna sema sisi ko parce ko kawbe no o ko ala ga jim laisse tomber isa jim tout ça furla isa jim era ko kibla sema sisi parce que o wati akun wuli ka jomi ke M5 konna mais kana o tigila mo yi ne dabali je bana Jason ne ko ay maklana mena introduction na parce que ni kuma da ndro yanga taga Jason ga che mena ne bla ni rondi jene o kele ne bla la chena ne chembo ga ira o bela ya ne ko aw manga be diko kele ne ma diko burja ka fuma tu ay minda diko ga o jugara ne burjali ne kala ka boka fo benyana ngoni chen billahi ngoni me asim kele avec amin ke bio sadi o ga jugu alike sadi kele kungelembe o be jugu kungelembe mais ni jugu jeno de ka jugu na be aka kuma kono kunu ay kanto de ko sokol ma élu ko ashima élu aya fadala billahi ni video yoro tabiano donc ba faka fina dro voilà donc isa ka ujum ga sorti so ni bo ni bi sika foli li mo ko ma fura ibi do kuma kono am soro ka video kala iba ira ba la be jene iga hakla mi ibo daka donc kuma dima ibi sima OK abe video partager parce que page Kuraro je sais que Amano c'est pas facile ba obe fo follow ka wali mando parce que Geneva officiel aller de kun la ko donner nous mais pour que page ga la ko don il faut que ka vidéo que tout le temps bon franchement tena se ka vidéo que tout le temps comme ibeka ka wakati tout à fait donc ni page te vidéo ka obligé mo tailler abonné ka suma donc abonnement be suma donc c'est pas grave ali mo keme mana ali mo tanya laje. Moi je pense que essentiel que mi ba en fait fait ka fo jamana ko la no mo tanya famo se ka nga kuma kan se rom na ala de bodo donc vraiment avec un air génie parce que mo chama ko abonné ne me Geneva officiel inka donc plus de 3 ans combat mbeka ko page neka mais bon page minena parce que mec là il la page minena donc we are restreint bon c'est pas facile si ça a vidéo que dongodo donc voilà ora to ali ka courage diano ngo Jason ma tanzanta kana anga vidéo que on fait ne bi la bola de titre voilà pour que nga courage soro parce que mo ko chama fele ba fo jene i ka analyse kadanye ali bi wallahi chogoroba do kumbe fo ila ani aye balayira ni nena passer nyoma donc vraiment be fo ka be wala nyuma donc odedo kabo ka kuma sujet damine ibaro ka ojimu kera déception ya mbe bulu bon isa jim kera déception ya mbe bulu wallahi billahi ya akera ko mi arasa kera chugumina donc u flabe kera déception ni parce que ibaro ni M5 kelela je même quand ko M5 nye isa jim kumbe bara muna imam dugo kerefe ni yore na même profiter kanga imamu fo tout à fait vraiment mbo de fo ante 50 nyina ni mali here soro c'est-à-dire sababu ko ikana nyina ko kikana to dama ikana na dama kana nyina ko ni bebe ka kambe nyina na chokoro ban ko mais be c'est-à-dire ne ba kuma fo mo ko ba fo ko M5 mo ya to ne balane me chokoro ban na ni chokoro ban na ka chesiri na ka jo ouais abenya balaw ibeka kumeli politicien be farani wari tout à fait la preuve utene nyongona bia tout à fait ukuntise kele sede ayoro do la wallahi mamdugo barakate ukuntise yaya
donc o de la tomba fongo ni Mali e fɛn fɛn sɔrɔ ala ni cɛkɔrɔba in sababu malgré que mɔgɔw ɲinɛna kɔ mais kɛlɛ in sababu y'ale de ka kɛlɛ in se fo a danna ala ni imamu sababu donc an ka foli belebeleba b'a ye an b'a fɔ fo yafa sigiyɔrɔ la i b'a dɔn Isa Kaouji mun kɛra déception ye comme Arasa kɛra déception ye maliyɛnw bolo cogo min na donc nin kan ka leçon ba de c'est à dire an kan ka leçon min tirer ninnu ka comportement na an kana mɔgɔw ye ten jagoya kɛlɛw la k'an panpan k'an tugu kɔ k'an attaché o la so don min na Isa Kaouji mun bɛ ka bɔ bi ko anw bi sarala de c'est à dire a ko vidéomanu awɔ a ka kuma kɔni awɔ surtout a bi sinsin Faransi kan ko anw bɛ sarala de ko ka bɔ k'ale dɔgɔya mais don min na an bɛ bɔ k'ale défend jɔn tun bɛ k'an sara fɛnɛ ale de tun bɛ k'an sara k'a défend ne yɛrɛ ma kɔlɔkɔlɔ tigɛli da Kaouji ka vidéo kan k'a monter k'a bila tellement don min na Kaouji mun bugɔra hali sini a vidéo bɛ Jɛnɛba officiel sanfɛ ne de bɔra ka direct kɛ ka minnu y'a bugɔ ka u dɔgɔya wallahi a kɛra ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ o don a ne kun tɛ contacté la dɛ a ka dɔrɔmɛ kelen ma a n'o kuma dɔ k'a fɔ quoi depuis ala k'an da hali ne bɛ taa imamu fɛ yen ni Kaouji ɲɛma deli ka kɛ naani ye parce que ne bɛ taga imamu fɛ yen o y'a sɔrɔ ale ni imamu u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a tɛ imamu ka ko la tugun ne bɔlen bole ne ye tagali min kɛ n'a ma ɲɔgɔn ye o la ne yɛrɛ kun t'a dɔn yɛrɛ donc ne ni kelen ka ne ye tagali fɛn fɛn kɛ ni ne bɛ taga imamu fo n tile kelen ni Kaouji ma deli ka ɲɔgɔn ye a tɛ n dɔn n t'a dɔn peut-être il taara à travers des vidéos an bɛ ɲɔgɔn dɔw de senfɛ mais ne bɔra yan nɔ k'ale Kaouji mu défend k'ale défend don min na ne ye wele Jason an ye min kɛ kuma la ka ca ni heure joli awɔ a mɛnna dɛ ne ko non n ko Kaouji mu man ka bugɔ n ko wa e bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ma n ko si tɛ wallahi bilahi donc Kaouji mu kɛra an bɛɛ bolo déception de ye quoi yaya donc an bɛ leçon min tirer dorénavant n'an bɛ tugu mɔgɔw kɔ k'an attaché mɔgɔw la f'an ka dɔn mɔgɔ qualité jumɛn don f'an k'u ŋaniya dɔn mais i b'a dɔn mɔgɔ sugu ŋaniya dɔnni ka gɛlɛn kosɛbɛ a dɔnni ma nɔgɔn quoi parce que ni donni b'i kunna Jason mɔgɔ min bɛ n'a fɔ k'a b'i dɛmɛ ka donni ta bon forcément donni ka girin ma i b'i tugu a tigi kɔ quoi yaya bon mɔgɔ min ye ka di bolo la k'o y'i jugu ye o ye mɔgɔ min b'i fɛ i ka donni tɔ charger kan ka ko wɛrɛ bila i da la mais mɔgɔ min b'a ɲini k'a b'i lafiya ka donni t'u kan mɔgɔ min b'a fɔ k'a b'i lafiya donc yɔrɔ obligatoirement i bɛ sɔn o tigi ye quoi donc o de y'a to hali Arasa natɔ la a ma na ni nin ye o sinon Arasa bɛ taabolo min kan bi n'a nana ni nin a tun bɛ maliyɛn den sɔrɔ ka tugu a kɔ a tun tɛ maliyɛn den sɔrɔ ka tugu a kɔ bon a nana ni sira min ye n b'aw dɛmɛ k'aw kungo ɲɛnabɔ n b'aw dɛmɛ ka hɛrɛ ɲini aw ye n bɛ faamaw kɛlɛ aw ye n bɛ faamaw buruja aw ye aw fantanw tɛ se ka min fɔ ne bɛ nin di k'o fɔ aw place la mais au fond min b'a ŋaniya la a yɛrɛ de b'o dɔn o de y'a to bamananw b'a fɔ ko fɛn bɛɛ ɲɛgɛn b'a kɔ kan mais adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ a kɔnɔ kɔni awɔ mɔgɔninfin tɛ se ka dɔn quoi ni mɔgɔw la n'i ko k'i bɛ adamaden dɔn i bɛ ka kuma fu de fɔ wallahi a ye vidéo a y'a partager an ka mɔgɔ dɔn man di dɛ mɔgɔ tɛ se ka dɔn yɛrɛ de adamaden dɔnni tɛ ka gɛlɛn quoi ne dabali banna donc Isa Kaouji mun bɛ ka nin kuma minnu fɔ bi ko anw bɛ ka sara ko k'ale buruja mais an tɛ ka sara k'a buruja o a tɛ ka buruja o a bɛ ka min bɛ ka fɔ a ye o y'a ka réponse ale de ka kan bi o mais Jɛnɛ en plus i b'a dɔn min bɛ ka ne dabali ban il faut qu'an ka tiɲɛ fɔ Asimi fɛnɛ ɲɛna quoi parce que il demeure le seul commandant de bord aujourd'hui ale de bɛ se ka mɔgɔ sigi karisa ɲi sigi karisa ɲi wuli ale bɛ se ka décret ta ka tila ka décret abroger il est le seul qui peut le faire bon o de bɛ ka ne yɛrɛ Kaouji était le 4e vice-président exactement de l'Assemblée ayi bon hali Asimi yɛrɛ k'u sigi Asimi ka n'u sigi Asimi kana wuli kɛ même hali CNT yɛrɛ président ale bɛ se ka solution ɲini na o Maliki tɛ se non mais parce que attends quand même il est le président awɔ mais charte m'o prévoit Charti bɛ sigi waati min na i b'a dɔn Charti i yɛrɛ b'a kalama Charti sigi waati a kɛra précipitation ayi bon ni n ko a bɛ se a ye décret dɔ bɔ a ma mɛn o n k'a ye lettre dɔ circulaire dɔ bɔ awɔ non a ye lettre circulaire dɔ bɔ olu ye conformité ye quoi mais ka mɔgɔ nommé ka mɔgɔ et puis ale ye lettre min bɔ ne yɛrɛ dimina fɛn kɔnɔ Maliki Jaw kɔrɔ ni Isa Jim de m'a dabila parce que ale ye lettre min bɔ k'o bɛ fɔnba ninnu viser normalement fɔnba jɔyɔrɔ min bɛ fɔnba la bi o jɔyɔrɔ tɛ hali olu yɛrɛ la tout à fait
Tout à fait. Parce que ni fomba la mais ulu ale be kuma. Abenori. Ale maliki te kuma ou. Non kon fama na tiara. Ni science te on ta ka kuma ou. Fomba de ba bara dabla. Franchement à lettre mania ni na kele meka fomba de viser lettre mania. Ali bi kon fomba ko me fo kenyero. Fomba de ba ka vibla en danger. Ka bo Bamako. Ka bo ka climatiser koro. Ka ta fo brusu kono ka ta ulu sigi ko anfuye. E shara munu me ka ta ko fo. Mais lettre bo ko lukama. Il est vraiment temps que donc ni fomba elle la me fi du subeda. Ibi jamana to kanu. Donc olu mo sugu de kanga to e ka barake. Donc monsieur le président Assimi Klobana de e ka frère ka maliden be sonama. Jene bo anga kawjuminga anga ka intervention na me. Akam ay mana sadi kwande ni go be kuma ibaro anga tabiate neni. Mais ni ibaro nunu do kanga jabe neni ndro ne quoi. Iba famia comme araka kuma ko Oubegina ka foko on taille façon codi mo ta on conféré dene mo ta on blala ne ya fo me kla ka mbolo ko ta ma kula nga politicien te mali kono adina nya mo te a chérité en nemo mali kono ko mi nga dro ma be ko matino ay mais ale mo me ko fo do mi na me ka le de me ale ansara joli voilà oui réponse yere ale ansara do me kele na akuntando ere aye sansa ba kara sa ko ka kaso ke ka faneni muyu ka baneni muyu do me kele ya da ama Drome kila ya dia. Donc ni bi ka mi défend domina. O te fait fort mais non esra jengani o gauche wa fo ki bi ka sara ka le gauche. Non mais ka odi me mo la nkulu. Mais fou ka donne quand t'es malikodi. Jere. Anga ka odi na me. Anga janga ka odi na me. Il faut être réaliste et pragmatique. Est-ce que vous tout mabla? Donc pour te dire aujourd'hui, on doit gagner d'abord la bataille diplomatique. On peut comment t'énerver parce que on va faire comment donc au fouiller. Voilà. Aïe vidéo partagée. Extrême. Après qu'on a dit. Anga janga ka ojum na me. Écoute-moi pas moi. Donc pour te dire qu'aujourd'hui, nous on doit gagner d'abord la bataille diplomatique. Oh mais comment t'énerver parce que on va faire comment donc fouiller. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement, mais quelle réponse il a pu trouver à quoi que ce soit? Ni c'est vrai que aller tenir des discours incendiaires et puis quand il s'est parce que vous avez parlé de Nyono. Alors mais Nyono aujourd'hui devient un problème pour tout le monde, mais ça n'a pas commencé par Nyono. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé la solution? Pas du tout. Donc, il y a des malades de Makara, des malades de Kishi. C'est ça, Jason. Allez, quoi, c'est ça, quoi, Shogel tara discours incendiaire de Rondike. C'est comme il y a Tasma Wouli, quoi. Tasma Wouli, tout à fait, ouais. Discours, mais Tasma la Wouli, quoi. Tout à fait. En même temps, au kuma kelen konna la avec ni akuma labana parce que mo chama vidéo ni avec akila ka asimuntano ko lute shogali sui ulube asimile sui comme mo chama ya fo ay chugumina itse ka fo kite lefe ki be kila ka le najimi yoro ite se ka fo ki be wulu fe ka ba kula akuma kaja ani ko be wulu fe bi wulu na kubere sana akubala de afoni wulu kuta wulu mina Ulukuma, Adjezoli bona akusa. C'est clair. Il va de cohérence foite isa kaujumunga iswara. Zéro. Mais même Rebekane dimi pourquoi anga nyemoro fenete ka solution de sora la Rebekane dimi quoi. Voilà pour. Sinon cohérence foite là. Aleko. Oron la mo ba blu kuno ko est il y a pas quelque chose de. Aleko ah ben finalement mais on de forêt parce que on comprend plus. On comprend plus rien parce que comment c'est possible? Alors que isa Shogel tara discours miteni. Mais discours ngo Shogel ya for Suisse. Atale Genève. Nga ko discours mundiral makata kala. Asimile ya dalima.
wale tra Assimi de ka ci la. Tout à fait. Mais ndiga kuma tigɛ. Nun togo fana bɔra n'a kuma kelen. Discours a sɛbɛnna de des intellectuels denmisɛn kɔnɔ u y'a sɛbɛn de ka di Choguel ma. Choguel k'a ta ka taga di Assimi ma. Assimi k'a kalan ka tila ka yɛrɛ ta fara kan. Min kuma jɛ k'o fara kan k'a taga di k'a bila enveloppe kɔnɔ k'a di Choguel ma. Choguel ko taa i jɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛfɛ i ka nin kalan ko nin bɔra Assimi yɔrɔ ko nin ma. Sisan ni erreur mun yɔrɔ o discours kɔnɔ ne ka jate la o. Oui, Choguel ni Assimi de ka erreur ye sisan. Non, Choguel est là. Non, Choguel discours incendié mais o. Oui, Assimi de ka discours tout à fait, parce que Choguel a fait quoi les messagers. Lui c'est un messager. Donc mɔgɔ min y'a ci, jamana ɲɛmɔgɔ de y'a ci jamanadenw tɔgɔ la. Voilà. I bɛna faamuya k'a fɔ ko Isa bɛ ka Assimi de kɛlɛ et non Choguel. Ah mais a ka bɔ k'o fɔ dɔrɔn a ka Choguel to yen nɔ. Tɛnɛ an ka tɔ la. Pour des questions sécuritaires, j'ai dit vraiment c'est sensible. On me le fait lakana koye. Jamana c'est que lakana choumi. En auto jamana nyemoro babolo qui est militaire, qui est valeureux, qui est patriote. Vous voulez que Dieu fasse un peu c'est que pour que jamana kalakana jamana de lakana soutenons les forces armées de sécurité sous le leadership de l'impératif patriote Assimi et ses hommes. Notre soutien est total. Maintenant, là où nous on n'est pas d'accord en tant que parti acerté, ça on ne soutient pas Choguel. Pas du tout. Pas du tout. Personne ne peut nous amener dans ça parce que nous on sait que avec mis la solution Tala. On ne peut pas faire le Mali en divisant. On ne peut pas faire le Mali en clivant. On peut. Ne dabali de bana. Ne dabali de bana. I b'a dɔn ne kila ka Kawujim ka kuma na mɛ yan. Kawujim a b'a fɔ hali vidéo kelen kɔnɔna na. A ta to ka dayɛlɛ. Que personne n'est légitime plus que lui. Que Choguel n'est pas légitime plus que lui. Il fait référence à quoi? Alain Choguel de M5 Keleke. Mais bi, au Choguel est premier ministre, de t'as le commandé quoi. Allez tu quoi accepter. Demain, mito ka kuma ça. Non mito. Nous comme na kuma ça. Ne bena Isa, ne bena blende. Kanga kwa ko na blenge, kramo to nga blenge sa. Ne ma blenge kramo ngi ka to nga ble. Ne koma adatu wa dale. On me kuma bonya ne kramo kono. On klekele ma Kawujim nini. Ima famia, on klekele ma Kawujim nini mais adatu wa dale ko on ma kale parce a jogo yi mi de. Kawujim yi horon kono wole be fo anyana. Ibalo Jason. Kawujim nunu be no ça existe depuis bien dana quoi. Yeah. Ibado ne de la ka to musoro nyininga asoro me barako musoro banu nunu bolo quoi. Ne de la ka ne ni adok me baro ke nyongo fe. Ya akume intéressant waso ne ceder kumala ne no kuma kumolu kan quoi. Donc ne na kumara na nyininga quoi. Ngo sisa uluni Allemagne ka kele. France ni Allemagne ka kele. Ngo yalma uye Allemagne pardonner. Ibara mi fone ya. Kulu ya fale me allemand makateme français munu yulu di allemand. Hein? Ibaro histoire la. France ni allemand nga kele. Français do yere de fena kumbe komi Isa Kawujim togoya, komi Aras Bati togoya nunu. Komi Clément Damele togoya nunu. Olu de kumbe français o yere tula ka français o ka plan technique nu ka fɛnw beta ka di allemand. Information beta ka di allemand. Donc, kulu perele no ka allemand pardonner ka temo au français quoi. Parce que ni a allemand serulu la, au français monu kumbulu tula, kulu mena kudi allemand ma. Olu fena de kumbi sara, kanibara ke comme nunu be ni bara la. Il a fait 5e colonne quoi nemu. Exactement. Ibe ambe boy Algérie kele. Ngo français dona arasa nyogona nunu ni Choguel nyogona ni Clément nyogona ni demsani munu wulile no binu bi français ka bara la. Ngo français dono lulila. Ema ngolu do ye marfata algérien kama o ya soro o yulu promesse tawlu e kubi ulu yelema ko luke français wi tablo wi daga jabon rodona ema ulu mo ko klela ka wuli français contre la ona to chien inflene ali chini ulu ni algérien malgré ou be algérien ali chini uni algérien tebe ona to 2000 combien ulu mo ko na révolté français ou kama kulu ni ulu faso te ulu ni français te français les fait tawle au matime. Donc ulu yele no yechoko minu ka population fait comme mo munu yu ou ka jamana traître. Mais ce sont des traîtres. Voilà, ulu traître. Ulu chiabe wele ko traître Algérie.
en même temps français promesse fait en fait taulu a ma sitime mais olu français tellement que français olu remonter contre ou ka fena ou ka jamana ere contre la promesse mu meka ta adam nu yebi promesse mu meka ta malien dendo yebi français fait ou yo il va le français kan système mu flene senani système yi système korori mais ketcho de falena comme ni djebe yelema ko fena be yelema de mais ni modèle mbe non depuis la wale quoi ya famu français fena yo système taire de kafena parce que français ba do Jason sani kase ni kenama mogo pour que kase sokono mogo la fika mogo de soro mimbe sokono na ketcho go fiu tout à fait Jason mogo kanga do au fe ka tara e ka chokoro ba bugo mais ni donné de cela ka fo ani dona ni tara ni do na bi a be ni zoro inkono a tara misiri la amata misiri la ni do insha be shiani a te shiani abe nyega na te nyega na ni mogo soro du kono ko fo ennemi ti sela sokono jugu koni sokono jugu ka dayele e kelama jugu parce que Allemagne sera France la sokono jugu de Allemagne c'est France la donc France yo leçon est tiré a fene bo de système ta ka djie kelenai wala to France te se mogo shila fo aka do yere la fo sinon cohérence be mi echo e besa ashimi no fe me kan kelem da e genere kana to mogo gafi me ko imperturbable de ube éclairé kana so ni mogo gafi ma do lo ba tiki ko billahi distrana o mon ni na fro ko éclairé et mo ne mogo me ko grande zone inte grande zone do wala ka bla na gache na fro ko imperturbable iba do problème mi iba do problème mi ya e kaujim kaujimu kuye asimi attaquer damino mais anana rekile doni muna parce que so wakati la nga commencer la asimi gauche damne akunta fo amable ko imperturbable akuyabla imperturbable fo dabla akunyo dabla parce que mais comme mogo nana aira te ko là-bas parce que ay diko labla bon anana asimi fene labla donc tout suite doro asegina ko abe imperturbable info bi aseko tere non mais il y a quelques jours il y a quelques semaines là ta ko lu yoro fon na interview like nga akmeka asimi goshi nga la ko koni février temena ko asimi te légitime blé ayo fo kunu à partir bien akala ngala à partir bien partagez la vidéo à partir bien yo okala ngola me je crois abe sino akunye asimi goshi li damine de mais journaliste tora ka yira la de jamana do nga benga mu nameta kalata format jumana le mandat, les partis politiques, les choix de listes présidentielles, législatives, en mettant mouna, 2 tours, en mettant mouna, etc., en mettant une forme encore, etc., etc. Donc, au bel au problème. Bon, na au bengero beka, quand faut ça on a de l'élection c'est qu'il faut la kanangana ou bien n'ingake gouvernement mangango conduit. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale si oui avec un président neutre? Comment la avec un président neutre? Au courant au théâtre Hachimi rébli. Comment la mere légitimité de nié Hachimi est remplacé. Comment la mere mais c'est gars donné. Moko kala mere ka du comment la Hachimi ala mere. Mangango conduit. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale si oui avec un président neutre? Et qui dit ça au parti politique, mais fidèle au président Hachimi. Pour gérer la transition, pour que la transition a kunchi nyola, soit souvent dans la mine, Luka Baraki gagné, politique, nous tiennent la coulou, d'une façon démocratique, nous gélé, nous matiennent, on bega Jamanado, Jamanado, Manadana, la mine, à Fanga Kalfoma. Et pour ça, est-ce que Jamanado met son sugar gâteau, Allah a continué à Kaboala? Mais il faut que la parole revienne au peuple. Puisque Sugar m'a élu, Hachimi m'a élu. Comment on veut occulter ça? Alors qu'un béa fait un horreur, un jabana de ton côté. Mais allez, va y aller. C'est-à-dire, il va au système de bec français, non? Et au système malita tabala, quoi. Nos code de popularité. Et normalement, allez, ni Sugar bi. Ni ou ka service do de français bolo ya. Ah ouais, tout à fait, sondage quoi. Sondage biké. Au service ne be code de popularité fait. Alors
parce que b'a fɛn caman bɛ an kan ka ta bala mais an b'a ko n'u kɛ ko fitinu de sinon o service n'a bɛ Mali kɔnɔ ka officialiser normalement ale kan ka dɔn bi ko malien denw ka hakilina ye min ye ya a bɛ kɛ hali sababu ye parce que b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ sɔn ka taa rue kɔnɔ parce que soit u ka baara t'u permettre soit déplacement ka gɛlɛu ma soit bana b'u la mais u miirina ni kɛnɛma minnu bɛ taa kɛnɛma u miirina n'o ye kelen mun bɛ se k'a to sa k'a dɔn jamana kɔnɔ denw b'a dɔn k'a fɔ Asimi fɛlen don n'o service in bɛ tubabu fɛ a bɛ yan o de y'a to o service de y'a to ni François Hollande ma sɔn k'i présenter parce que François Hollande bɛ élection bɛ surunya wagati min na o y'a sɔrɔ François Hollande ka popularité binna tellement a yɛrɛ b'a dɔn n'a y'i présenter a tɛ taa parce qu'il était même mɔgɔ min élu la plus de combien % presque 60 et quelques %. 65%. Mais avec ça, le mandat là-bas, François Hollande a dit moins de presque 3%. Ah ouais. Et ça, l'élection gagne avec 3%. Donc, non, au service sous comme Mali là, ala bise ka do, ali CEDEAO betani nga seki mununa, France be kumana kan munu fo, ko Asimi fait l'intérêt, légitimité a donné à boire en fait. Légitimité mouy. Jamana kono de ka fo bi fe abana bona soro ko service kuma an fe sa Asimi nga code de popularité be divisé abe yira dien be bo ale yere be ka mi fo tanto na soro mo te shogel fe o be fe mais ali a yere ba do amunu be Facebook ka be ba do ka fo ni fe shogel fele no ka temale ka ni shogel fele te ka temale ka ambo don ni ale tabi ka shogel tabi malen de un dale me shogel la ka temale ka ay jana kanu comparer et puis kele antika foire ko shogale mi ke mi e ko jugwe bon il faut ko kuma min fo imaya ay me il faut ko kuma fo kuma bana yeno voilà yoro ima foire shogale mi ke ko jugwe abe nyina min ko kawji ma fuko ka aka kuma be ko shogale ka boy mais abaka nyina ko billahi niya me mfanyo kona don batalate nyuma nyuma de bala jena ka malien dun da Asimi yara ka so Asimi bide parce que shogale be bon ale yɛrɛ bɛ ka ni ye bingali de ye parce que ne yɛrɛ t'a dɔn ale ni Clément u bi k'u acharner shogeli kan kun min na parce que olu bɛɛ jɛra u ye jɛra ka ko dɔ daminɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka bɔra ka bin dɔrɔn mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka taga Kuluba ka taga Kati ale kun b'o mɔgɔw la o ale taara ale ma taa ni M5 tɔgɔ ye o ale de fɔlɔ i cu ale taara ne a yɛrɛ ka propre personne de tɔgɔ ye kati nɔrɔ Asimi na kasina k'i bandiko la ten ka taa kɛ Asimi ka jeliba ye ka sɔrɔ ka na ni imperturbable cɛ si tɛ se ka nin ɲɛnabɔ ni politiciens tɛ awɔ ni n'a ɲininkara fɛnɛ awɔ n'aw ma na ni M5 mɔgɔw ma na u bɛ na sini ale ye nin bɛɛ kɛ ka kalo 9 kɛ shogeli b'a nɔ la ka kalo 9 kɛ parce que ne ma min faamuya Isa Kawujumu ka ko yɛrɛ la ne ma min yɛrɛ faamuya ma bɔ i place la ka shogeli bila yen i ma surunya ka bɔ i place la ka shogeli bila yen i ma mɔgɔ bila shogeli place la k'o wulila ka bɔ yen ka shogeli bila yen mais i ti fara ka bɔ cɛ la ni yɛrɛ ye la honte ni ye maloyala ko de ye ale ma jɛnɛ mena yɔrɔni éclairci sisan i b'a dɔn min don wa k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ne de bɛ Kawujumu dɔn kojugu Kawujumu masaw ye Kawujumu wolo dɛ mais min bɛ Kawujumu fana dɔn ka tɛmɛ olu kan o ye ne de ne y'a Kawujumu jogo ne y'a yira bɛɛ la mais fo ka taga min kɛ Kawujumu tɛ se ka fara shogeli la hali n'u y'a siri k'a da ka biɲɛ to turu a la billahi tɛ se ka fara shogeli la i b'a dɔn wa jɛnɛ i bɛɛ ko bɛ mɔgɔ min ye i dɔnni tɔgɔ tigi fa quoi hadamaden ni hasidiya warala i golo la ni juguya ni ɲɛngoya ne warale golo la i ka ko bana i bɛ kɛ aveugle de quoi i b'a dɔn min na mɛ nin yɔrɔnin na tɛmɛ Kawujumu ni shogeli jɛra o de kama n ka kuma kɔnɔ sisan n y'a f'i ɲɛna n ko a ka kuma o kuma a b'a fɔ ko shogeli n'est pas plus légitime que lui i b'a dɔn a b'o fɔ kun min na parce que n'i y'a ye k'an se yan bi ale ni shogeli de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de kun ko trio ka ale Kawujumu ani Cheikh Umaru ani shogeli olu de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc komi Debini bɛ ka tagara ale y'i cu ale tagara ale y'a ka place sɔrɔ quoi ka shogeli to a yɛrɛ ɲɛna carré kɔnɔ na bon ale tagalen ko ale ye shogeli buruja ka shogeli la gosi k'a ɲini ka shogeli lanɔgɔ k'a tiɲɛ ani Clément ka tila k'i to la
Hachim make vice-président wa. Qu'est-ce que Kaoudjim a fait? Kaoudjim n'a tout Hachim de ka Hachim koloshi. Ma femme battu du koloshi. Kako wa gilba. Ka freke ka do Malien kuna ka do Hachim kuna. Ko fo jagwe ka Hachim ke présent. Il s'est battu. Kamuktarwan la taka ayu buruja ko kolosi ko mangoya mugu ira hakili jigeron da law mena ron terminsa ay muktarwan kolosi ko buruja ko mangoya ko genga boy o tarani barna wuji yame donc maintenant ça akala yini premier ko Hachim ga président donc en fait le mec s'est battu ay refa ko Hachim ga président donc Hachim qui est présent le même Hachim ga klaka singana ale baka mo min kala no shogeli kana shogal ta ko premier ministre Kaoudjim de côté balema beaucoup de flènes de Kaoudjim ga faut ka sa te attaquer shogal fait faut ka sa mais et pourtant ala ina ka faut ko le fait que ale M5 Java kataka Hachim do fili kono ou ka sira do mele sira mte sira jele kataka kalo kono ton ke kataka desisira la peu il faut on va ko bâton échouera on te il on bâton Titanic ma échouer ka guluntu fait di konana oh CNSP ou ka gouvernement folo karate ndoli donc après 9 mois ou échouera ta fa konté quoi ça des solutions fait konté il fallait que quoi c'est qu'on tient des mains j'ai eu même mounou le quoi le changement voilà pourquoi aussi que M5 jamana qu'on a donné au lieu de faire choquel dit que choquel qui premier ministre voilà pourquoi kureta que la muktar wani bandaula mo ko shima wul ka bla rasula parce que ya fa ma ka fu c'est que nous ko wala ko ore kama ya fa ko la rectification de la lutte ou sinon la récupération de la lutte jamana ko no wula kala yini mike voilà pourquoi Hachim la fait le bi wa choquel la fait le wa Kaoudjim be san abe sata billahi abe sata fo jenande de bato abe sata wallahi abe sata ibado Kaoudjim Jason Kaoudjim be ka bo ne ko nga ne re fenega jatela Kaoudjim te ka choquel kelo Kaoudjim be ka assimile kela en réalité tout à fait mais sauf que aye assimi keleli damine aba do otena jala parce que assimi e bara se ka assimi tokofo ayi fo kasa attention aba forote de kateme che ya assimi tokofo assimi chidenchima ni man toko blaga buida ko ni bi chedi ayi be chedo ali mate mi bi boabulo cheli mano ko ngo Clément ngodogo te ko mo mu fa che ko mate banawa ko do fa ere u fa derige ko mo be a fa derige che ko je do fo ko banawa do dane ayi daru dameli ko ya Hachim fa to mai ayo fana cheo mo journaliste do côté ko mo munute sara ku fa che kuma te mo ko were ma ora dala e ka arasa kuma damne e ba to ba e ba da ayi abebe go ayi asimi chide le chamo asimi ko na ya to ko ma da ko e ma ya bla ha no asimi chide le chimo asimi chide le chi edikoma ka be ka kuma munu fo akada bla alima aya bla donc atala ba mona bo mo mina sa suna kuma fenga kilota c'est-à-dire ka cheya ta ka be asimu atake ay chechite magasimu no mais ulay ke buye ka magasimu na sino shugale ko ne bo be Clément ka magasimu na ki ministère de drone c'est-à-dire ça ou be fen ça ka utafo asimi ma mais ils ont pas de courage ou ka cheya ma c'est au niveau là quoi sino be ko ni ba do asimi ga shogali ga ke premier ministre asoro la contexte do de kono tout à fait ya famu au contexte yere ba to alulu ma ka shogali goshu parce que non seulement kele do de kera kele amalien be kungono ko M5 de bena faranu nga ka gouvernement ke tout à fait ne era konu kuma swama M5 nyemogo do ka ke Mali président ne era konu kuma soma parce que n'était politicien fait parce que politicien te moye quoi anya fo depuis na watu anya fo mais ka M5 ignorer to do la ko mu yake chugo na surtout ka ta ibe ka mogo koro no fe kana franchement ay mogo be ku jigla misera donc nous nana hakili soro banda u ka ko temene kana fo sisa anu ne kele ka nga nyeshuma angu ka anga mogo butu la mu mese ka gouvernement si bon o tara ke shogalo mais ya shogalo ni place soro aka horonya na ka ladira na ka cleaner ale Kaoudjim ina yoro mungo
ale y'a ka CV ta cogo min na ka taa yɛlɛ ni Choguel fana kun y'a ka CV ta ka yɛlɛ a kun bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ ko je ne suis ni demandeur ni preneur et même si on me propose je refuse faut que stand problème ye min ye n'a y'a sɔrɔ ale y'a kɛ cogo min na ni Choguel kun y'a kɛ ten Choguel fana kun bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mais Choguel ko n tɛ don gouvernement kɔnɔ tan togo la ni n bɛ don a kɔnɔ n bɛ don a kɔnɔ ni M5 tɔgɔ de a m'a lâché bɛɛ y'a lâché fo Choguel donc n'u nana bi k'a fɔ ko olu bɛ M5 premier ministre bɔ M5 kɔnɔ Kawji bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ mais mɔgɔ caman tun bɛ M5 kɔnɔ a yɔrɔ la o mais M5 yɛrɛ de ye Choguel désigné o ka Choguel choisi o Choguel tɛ se ka wuli a yɛrɛ ko a ye ne k'a ye o n ko vote de kɛra M5 kɔnɔna la mais Kawji b'i sauté nin yɔrɔ bɛɛ kunna c'est comme n'a sɔrɔ Choguel taara ta k'a congo ten o tɛ o Choguel ni e ye kɛlɛ dɔ de kɛ kɛlɛ bannen e wulila i kelen ka t'i ka danna ka taa kɛ président ka jeliba ye ka association yɛrɛ créé président tɔgɔ la ko ACRT wa ma dɔ Arikari i ye fɛn dɔ kɛ yen i ye fɛn dɔ kɛ ko ka président dɛmɛ ka tila ka taa siɲɛ ta ko hali réunion min bɛ kɛ M5 réunion k'o tɛ kɛ semasi kɔnɔna la nin bɛ dogora mɔgɔw la wa i taara o kow kɛ i t'o la i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ ministre la i nana kɛ CNT ɲɛmɔgɔ dɔ ye isa Choguel tɛ bɔ a tɛ fɛn f'i ye a y'i t'o la kalo 9 Choguel sɔrɔla ka taa ni tacogo la mais n'o taara o e nana i bala o sen na donc Choguel ko tɛ o a bɛ fɛ ka kuma Asimu de ma o de y'a to wagati kɛra la a nana k'a b'i ɲɛsin Asimi ma Asimi ye kangari da ye parce que cɛ o cɛ ni i ɲɛsin Asimi ma Asimi bɛ kangari da ye n'i ma kangari mɛn i bɛ cɛ de o i bɛ cɛ non e b'u y'u ka mana ko bɛɛ bɛ Asimi tɔgɔ bɛ mɔgɔ da kɔnɔ tɛ mɔgɔ Asimi la dɛ ayi tɛ Asimi tɔgɔ mɔgɔ tɛ viro filɛ ka Asimi bɔ a bɛ viro filɛ dɛ ayi kana fɔ n'i y'a ye i bɛ taa mɔgɔ i bɛ taa kangari da mɔgɔ i y'a ye a t'o cɛ fɛnɛ fɔ a bɛ viro bɛɛ lajɛ ala min k'e ka nin lajɛ mɔgɔ de b'a filɛ k'a fɔ sisan mɔgɔ mana k'a fɛn o fɛn parce que Asimi o kibelema don ayiwa u kɔni bɛɛ b'a ye parce que maa mana tɔgɔ fɔ i b'a tɔgɔ bila tout à fait Asimi tɛ tarde ko ye n'i y'a Asimi tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'a bila i y'a faamu du coup a t'a dɔn sa comprimé min b'a bolo k'a passer a t'a dɔn a b'a passer cogo min na il faut k'a ka passer Choguel de fɛ bouquet mystère voilà a bɛ Choguel de kɛ bouquet mystère ye donc a b'i ka kumaw bɛɛ fɔ Choguel ma alors que Asimi de visé non parce que ne bɛ fɛn o fɛn fɔ hali ale bɛ ka discours mun fɔ bɛɛ y'a yira k'a fɔ Choguel yɛrɛ a déclaration kɛ k'a fɔ discours min bɛ yen ale ni président de jɛra ka baara kɛ wa président de y'ale ci k'ale ka taa kuma fɔ wa a bɔlen États-Unis a y'i tilen sani a bɛ s'a ka so a taara Asimi de fɛ ka taa compte rendu kɛ a bɔlen Asimi fana fɛ yen a y'i jɔ journaliste kɔrɔ compte rendu fɛn o fɛn fɔ n nana bɛɛ ɲɛfɔ président ye ni défaut b'o la o ɲɛdɔ olu fila bɛɛ de défaut ma ye ni ne ye jɛra ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o Jason o b'a to an b'a ka ni ne bɛ gosi e kana kan ka gosi awɔ mais n ka cɛ ne ye premier ministre ye e ye président ye ne bɛ taa e ka ci la o mais i yɛrɛ ye kuma ban parce que Choguel l'autre la Kawji mun ɲana n'ale nana yɛrɛ kɛ jeliba ye ka fɛn bɛɛ c'est à dire k'i yɛrɛ kɛ Asimi ka ko bɛɛ lajɛlen pour lui ni Mutari Wani taara ale kan ka kɛ premier ministre jɛnɛ a fɛ sa furu la I know a dun m'o de kɛlɛ la dɛ jɛnɛ fɛn bɛɛ ni ala cɛ hali Mali premier ministre ya n'i y'a ta ka di Kawji ma wala tɛ sɔn a la non a jɛnɛ ala kama sa jɛnɛ non ayisa can fi sabali sa ayi sisan e filɛ non lamɛn sa jɛnɛ i lamɛnnen don kuma dɔ bɛ ka n'olu fɔ sa s'il te plaît non ayisa jɛnɛ non jɛnɛ jɛnɛ Kawji min yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ c'est à dire a kɛra i b'a dɔn balle perdue de don quoi billahi Kawji ka fɔ bɛɛ billahi taala balle perdue don fɔ bɛɛ ni ala cɛ wallahi jɛnɛ Kawji a wula ka ɲininka k'a fɔ ko Kawji ko n'an bɛ Choguel bɔ an bɛ sigi dɔrɔn n'a bɛ sɔrɔ i ka fɔ ma tu a b'a minɛ ne mun ye k'i si kɛ pɛrɛgali feere la pɛrɛgali feere jamana premier ministre ya jɛnɛ ala kama sa a ye Kawji wuli a y'a wula ka ɲininka billahi a tɛ sɔn fɛn bɛɛ ni ala cɛ n'i ye fɛn n'i ye di a ma bi a b'a minɛ hali n'i ko ko ka Asimi bɛɛ ka Kawji sigi n'a m'a minɛ Jason jɛnɛ ne préféré no ka taa i bɛ Marcel Maroukan tɛ kɛ Maroukan journal
Maroc journal forme ben ala ke Maroc journal ne ba préférer wa ke Mali premier ministre Jason non mega mami fi iba te ba ke ibi soni sigaka billahi Kaujim me premier ministre de no fait moi bangene non afa billahi amangene wallahi amangene obisaka ke Mali premier ministre jara chugale kuma min fo ode Kaujim o che Kaujim ko Kaujim so go dala amana ke fe akonu kumore no fe est-ce qu'on est ni ali ye mais eto sa Jason makono ali ministre ka chargé de mission Kaujim manga so billahi malikum eto sa makono sa pourquoi est parti politique ici ibaro miya de panaka Kaujim la be bolla war na fe makono sa na isa no o miya Kaujim ibaro yoro eni election sera sa candidat bu na fo ay voter de jama ben ko abaga jama fere ko te ba mo nyo eto makono sa aide association ni parti tekele abe Jason na ko makelen fi mo chité qui be parti politique ici qui était président no fe keblen dala men ma ke ngati olum mo tu fara sumala de bala ka keblen ne mo sumala ka porte parole la ka hinala ngoy parti ni ngoy ika sega kaye ikana kaye association ibara mo be association si pour que ka parti politique de deme Jason ika soneka kuma me kana so mo na parti politique si président de Kobiko ay Kaujim wala yani nga ika soro sawo ikana soro même sala kelendima ibe kai sanjoli ke sara be nya soro président la parce que ngoni be bude kungolo kono abu kungolo kono ko ube la ka président de soro Mali président donc etikele be Kaujim Mali président Kaujim donc etikele be Kaujim ba ka au niveau là fom ben Marshal Maroc journal ne bo peintre ko abe pregal frère la ke ah abe bega pregal frère no ay anya farama akataka pregal frère akataka ay no kala kotombe do dalaw jene eba Kaujim ya ibara harama de model do be quoi kala to ali nul kan jere quoi Kaujim te khoroñ Kaujim billah Kaujim te khoroñ Kaujim te islamé Kaujim sadi quoi dana mo côté mo la vérité Kaujim te harama dino Kaujim pom pokolo de quoi fait divers c'était mais ta comportement là ibaro Jason Kaujim mega kuma mi fo normalement ni be fanga nyamogo ya nyini ibe mali ere nyini ka don fo c'est-à-dire comportement me mballa malien to fait mais justement mais avec au comportement ale so kaba ko ka présenter ko mali président parce que alaje Kaujim tara émission mina massifié ben le cerveau passera aux émissions kelena ah ouais j'ai vu ouais mais il faut que doro Kaujim ngata ka émission flata ka danyogongoro muni ben ko ben ko meka Kaujim ko ah muni question poser ben kuna olugo ko ben fo na Kaujim na kama fo yere bo kele flana ere folo Kaujim kunga ka ko commentaire laje comment les gens le disent ni question poser kuna ni ko ma ko Kaujim ko anga président folo Modibo ka jamu ejuma ça fo non Choguel c'est pas bien Choguel betanto ay al ni ko même français ka be vidéo ko jene ka jamu non Choguel comme ça aka sari chess ngo chebni ngana safari na do ba le be fe ngami ke déjà malien rete ni faire parce que baro malien mi kadi malien ni bi joro dowla ika comportement dowre takake bon ale be comportement mi la ere non seulement malien ere to faire ni mogola ali blakuro gerna blakuro iba do bonya fe kumbale ka aye bonya imbe takabwaka peu be debna blala ale ka commentaire la yedoro abe ko mi kuyate ba uku ko commentaire la ba ko ma malien bi mi fuma wa video kala te malien na taminga pasiga ya bon non seulement ale rebe ka comportement minke malien te fitiri wale ya fe malien te ni comportement su were fere donc aka segin kana aka do ale re islameu aka do ni aye bi Choguel yeni joro soro o farala ala fenelila parce que no kuma fara ala e ka laje amunu mo munu ye keleke ka mina ka do kasola ka gazi chula kushi yoro fale ni chama be no kunti shuka so na fora o bekera ibe ka tagale mo were ka bo fo jamana wero la kanolu ke olu nyomogo kata mo no taka furu kono o beto lu fene daga ya tout à fait Mutarwani kera Mali premier ministre fo kalo kononto mais
est-ce que Adela ka liti do ke Mali kona? Jamais. Ama dele ka liti do ke Mali kona? Jamais. Ou bien? Jamais. Mouktar Wali ke na Mali premier est-ce que Adela ka do kasula wa? Jamais. M5 kelekera ka kumbala wa? Jamais. Yoro adaka ne do ala de ya da bogola ka fo ko Mouktar Wali ni doyi ni sai ni wakati ebe ke Mali nyemogo doyi ya fam o kele mbato ameta fo Asimi yere la Asimi kumbe forona ya fam marfa babulu mais ala de ko ni doyi ni wakati ni circonstance fe Asimi ebe Mali mara ni wakati na wala demsene kene ya fam donc mogo ni fini dara ala la ko chamambe abe kuyi fe kwa donc ko kawjumu na ye islamia kada ala la folo aka sawali ka foko mogo be boka buruja no afa tu se ka si ka le la je ka le be boka kuma langolo fo kama si ka le no ale mali na mi fe na ma ba ma fe baba manta fo et puis c'est tout so aka si aka sente ko la ka shera nyana mauta odi ga bare kawjumu jene ouais anga ango era betui itan ame wakati mina san aywa ayegi joflo ame wakati mina san tellement que c'est vraiment on est tellement fiers d'avoir Assimi et Shogel et voilà on est comme quoi mais on est ka dine nyemo bi karamogo quoi olu yere sona ka fo ko ni che flami be olu kan ga deme akala kamanye imam doka video lame nyaka intervention lame jene dawali bana quoi may wotara vendredi temene min kera odona tade odra minga may wotara ni kuma kele fo ko wallahi billahi ko munu mo fla munu be bi munu be fanga ko na manu de me bi na kena nbulo ko mali ko bana wo tew mais isa kawjim comportement arasta comportement ani climat comportement kana ko kay kuma mfo anga ala kama anga janga kana ko kuma lame anga lame malido anga ni teme beka ni name kwa anga lame ay name Pati kele malla ya ibe do bole ko ba Afrique ya ni nyemo fen fe che faria kanfo mo folo mi mbi kele o yire ka population au ka ministre tara kuma mi fo oni na odo kama ko yemui jamana were mo go di malire apprécier ko yi kuma gelen fo mais malien were bugu ka nyemo la kushi ita famu ko ibe jamana wara mogo de bole sisan koni am fana be se kan to nyemo ko bambolo mu se ka kuma jelen fu o wati kele malla ya ibe do bole ko tigi neni ko kuma min fora manya filipala ali fana mogo sugu jumebe ha an kan ka mogo mun kokoro ma aw yere ya yira ko de fo fen be jamana na aw ye mogo so munun baka aw deme ola yana ko deme ayi ambolu di labushi ku dogaya bamanon ga kuma koni ka wulu jugu faga do tabi kin law ye mugo kelin mi soro mun be che fariya kanfo ate faraw tige ka ko tige deme anga bo jonya juru ni nati deme mi be ka ko deme la so tige mo o tige te kuma gelema ni fo kuma shi fajigi dale aka population mais bo che ya kuma fo ika population re bigi la kushi kuma manya de antisu la de antisu mo re ba fo kantise yo kere ka di sa jeli be ko mumini mangante ka fo kuntisi ntisi o te mumini ka kuma ere fi ibi jigi da fem be de ka wasro ibolo ba alam tisi ni ma ko kitisa kele ma ko mi boxer fla aw nana do irim san fe kaba doni ya ka blogi boye kan to entraîneur ma e entraîneur na tisen na de emso la tukune ha mi ko ikele ke nyoma kitisi fo saya wallahi tisala tukune ma play kuna kibisi Mohamed Ali ka to tan filala akumba ka adversaire batini kuma de nu yelela be kuma afanga bala technique babulu mais kuma fene bi sranye ay taman kusina ka kuma de man tanga mugo supporter kuma shi on di bakanga mugo la kushi wati be ande bu la kushi kuma be anteni dabla tin samalien ako ka yurugu kele aw ye mogo soro munun ba kaw deme ola ato ti u deme fiu
faut qu'on la bouche dron faut qu'on la bouche hal na boga sirike shuri labbi kamali dama malion be defo surala Allah yu be defo surala e mashitina na mo la bouche mashitina fango o kemani ala baka mayuma ndaw makama baw dama be malangulo yaw bolo aw be fe joni kana sisa aw kuma sugo ko femi mbise kake olu baka ke doni aw ta la deli o to kake o be dafa chogomi fulu de be la bouchi olu de be saboti hal ni courage bo tigela o be klaka la banka de courage jamana ni maramano wala wallahi ya maramano kuma kela chamanta te maligoye de place godo abe place mini na musoro imana nya chogo abe defo do yila wati sera sa population re de ka fo kuma kela nunu yayi banku nati ayaw nemena ka banguna aw ka kuma ni na fashitanka amma shi be gani kuma lawa fefe mana ka be boka ke kuma iti anga barakete noro nala nyemo go dawma nyemo ni barakela ay do ku ya ka politique ko ni ndabla kuy aw be se ka deme min kuy ya ka deme kuy jamana ka bo dinga konoti no ta to kera sam mali re kay fase ka bo quartier de nala ma dawma mamunu baka jamana la wuli ka jwa senka aw to tigu deme ate do ko yi fo sabotage siri sabotage amma shi gani na cheble mana na ko mayo kata che vi mana na ko fene mayo kata hal ne ko ni sugura e ko ntina on ebina sigi jonguna ya ma fefe mana o kata ka boyo mai fefe mana na o kata hal ni re ikan nationalité re ka ke fewereza atisigi atejige ko ni ngono ke ko ni minawo man shi gani na wati be mo la goshi wati be fom belsa billahi ka ka wujum ma walla ni ma fi na no ay ulu beto sa me ka wujum ni e ba ka be place ko daga ka be place mo fa ya kuma fa anna sukura ba da kala kontena sa premier ministre plein pouvoir ulu boto ko nga folo sa ulu ko debeli ko ay ibado ale climat nga problème lebe climana ani Francis Demela nunu ulu be ka boko chokele kana ni prévu mais c'est que ne ma mi famu chokele kuma mi fo to abu yere ni kuma kelen fo yoro abi yere ka page sa wallahi bilay to abu yere ko Mali ni Francis be se kidali ko Francis ko Mali ki jo Mali Canada Mali armée Canada kakla ka collaborer ni rebelu kakla ka collaborer ni rebelu en plus u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ba dɔ y'a yira k'a fɔ ni y'a ye olu ye o jɛɲɔgɔnya in kɛ ni rebelu ye parce que k'olu tɛ Kidali dugu dɔn donc u yɛrɛ m'a nié à aucun moment k'u ma collaboration kɛ ni rebelu ye donc olu bɛ fɛ sa Choguel ka mun prévu yira Choguel ka prévu yira e Clément ko ni Choguel ye prévu yira et puis a bɛ ka nin kuma in fɔ français de la pour que dɔrɔn français ka mɛn u ka wele mi kanga duma o ka duma parce que ni te ka nin kɛ wari kama i bɛ nin kɛ mun kama awo mais ka jumu yɛrɛ ka jumu fana wele fo ko ale jamana bɛɛ ko mi furu mɔgɔ bɛ galon tigɛ ka furu dilan wa i b'i galon tigɛ k'i ka jamana dilan mɔgɔ yɛrɛ bɛ galon tigɛ ka français bɔ français ɲɛmɔgɔ mɔgɔ bɛ galon tigɛ ka bɔ mɔgɔ bɛ galon tigɛ ka français yɛrɛ marabaga bɔ wa e mɔgɔ media ya a bɛɛ galon tigɛ u tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ yɛrɛ ka galon kɛ ka mɔgɔ français ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ France tɛ tiɲɛ fɔ ye France bɛ tiɲɛ fɔ de n'a bɛ ka diga ale yɛrɛ la mais ni France ka intérêt bɛ galon kan a bɛ galon tigɛ o ye jamana bɛɛ kɛ cogo de o jamana jumɛn bɛ tiɲɛ fɔ Amérique ma taga Iraki ci galon kan wa Amérique ma taa Afghanistan galon kan wa ale dongo yɛrɛ Macron m'a fɔ k'olu taara Libye galon kan wa mais ale Macron y'a fɔ ko olu taara Libye ko population hakilina tɛ mais olu ye intervention min kɛ Libye nka wagati Sarkozy ko Libyɛnw de tɔɔrɔlen don fɛn bolo k'olu bɛna ale Libye ka jamana liberté fɛn de démocratie de mais nko kɔfɛ France président wɛrɛ nana sisan k'a fɔ k'olu taara bi Libye kan ko ka sɔrɔ ko population mɔgɔw ka hakilina tɛ ne ma malien ye i b'a dɔn ne ye neni ni fɛn ninnu dabila parce que nafa t'a la quoi so ne ma malien den jugu ne yɛrɛ de mana malien den k'i bɛ tubabu ka kumakan ta ka baara kɛ ne bɛ ba ye de quoi mais est-ce que tubabu yɛrɛ depuis ala ye tubabu ɲɛmɔgɔ da a bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ tiɲɛ fɔ o jɛnɛ
Olubeka ofo, ko shogali kana ni prévu. Ubo kuma nunu fo français de la pour que français ambassadeur buwele ka war duma. Ya famu. Parce que oluka fo ko shogali ka boni dalui. Ko ni shogali ma boni dalui. Ko koro ko shogali galuntike. Ah, olu te chaiwa. Mais pour olu eti la kidali. Non parce que vous kele galonte o. Mais ne danga dia kuma de. Mais sani ka fo ko shogali ye galontike. Mais kata kidali te faso wa. Donc ni mo ma interdit ga do akono. Mais ça la kelema ki sigi. Ko shogali te ka boni dalui. Na era bolo, ale shogali be wuli de kale, ale kelema be wuli de katani nko nyanyini. Ale kata do kale be do kidali ke. Où est le problème? Quand tu m'as oublié de la capitale qui est al niudo kano ko bu ulu bunu bala ko shogali kala ni prévu na yana ulu bu ke kare kono mobili bu bebolo ku ka mobili era tu nyongo kata kidali ani mo be seka do ni mo ko tedo utina no jabi fanyo so rasu era tesa ulu ta civilu ewa anga fosa ko so rasu seka do mais comme le civil marfa tu bolo foi tu bolo nous le che ulu ka wuli do la kubita kidali table la jamais de la vie a fait mi kidali sera la ulu tina no nyafa on to nyana wa mais au table là de quoi table là ah mais natani solibo kundo mais ni be ku emi yedoro ka so al denigere dien mo ora to iba yoro la jenu ba yoro ni fo kuma bu jilaja ka fo français la pour que doro to bu ka do ka fo be ka mi fo ibita ali kilemanga discours la beta la me aka interview la ya ba kuma ya ba yoro fo français la abo yoro fo français la ki re justifier ni mu e ko mo ko ba fo kale ka bamananga fo ka chan ka te so nga français fo ko peut-être kale be kuma mi fo français la ko ale te fait ko français o ko de me e ba fo to di ka premier ministre nyana ko kana ni prévu ko no ma ni prévu ko koro ko e galontike mais e dumba do sans shaking o mo ko kolombe jamana kono e résultat zéro sans shaking e ka dugu be ka attaquer e ka jamana be ka attaquer sans shaking wa ka ujunga wulga jobi u ka kelele français kana taka fiu ala ka kesa ko ito sao Jason ala ka kere sao ko kidali ama interdit ka do kidali est-ce que dono masse francika ka sa taka bwanga jamana kono banga sisa ngore la jawa mara te manare mais il est contre jelo be kuma kelen fo Jason ko ni tugura mo ko sankele na ma na fa nyaye ko ni tugura jatigi ko sankele na ma nya fa nyaye ko bwa ko santa ate fo chen mais e mo la na jinatige armement bebabulu wallahi jinatige armement bebabulu kele qualité modèle bebabulu mais wele kana ko kali de me kele la sans kononton ni mi te ka fora kele ka dote ka boala ali sa ka ke ko to wa were ma interdit ka dosa anga kere sa ukan o ere ka ke galo ere sa anga kuma yere ke galo esa mais est-ce que dono ma se mali nyamogo do mali en denga réfléchi ka fo comme Eman nafanya ekata odona maseti et puis we kuma do fo e ko ni francitara ko anga kungo be gela mais ni be foku e ni francitara kan kungo be gela e kuma jako e de mewa awo ça veut dire e mo wele ka ni de me nati wo ko ta o problème be mi ni manga chamanku et puis donc on cloba ça fait la partie de là ko c'est comme Mali qui era baya et puis vous sigi kani kuma nunu fo olu so la ngato joya de kono kwa ngato jondi ya la te kwa nere dabali be bane kwa ko fin ko adoko Côte d'Ivoire présent ko ko komi ko français maleni système maleni minke donc kale mina do faraka sorasuka malla ngo komi Mali ya letai ale bisa kana do farate o alasania awo ulu beta français join wa ulu be français join yo bo ibe ubu sigile kan kuma nunu fo ka fo ku be ni ko do jamana kono don kungolo kono ne dabali be bani kwa nimbe parce que we ni kama ko ublala nila jana ndela ka kuma fingo yeni sumenga ke ne ngo français mo wole kana français no africain des personnes d'influence, c'est-à-dire mon popularité be mon na quoi ko wole kana bunu recruter pour que la campagne de dame ne mi se ka avancement stopper Afrique de l'Ouest qu'on a
mais effectivement arasa ni bubu na ngon sɔrɔ tima o da no kelena o de souvent na l'enflé wolo tantoni u ka bara de do iba langage mi arasa da kono o langage keleme e clémenta o keleme ka jimda o keleme adam duguda o bebe ka nyogon debe wa ils sont tous contre fait la coopération Mali-Russie ou bebe ka fo ou wala u ka kuma kono iba u ba fa ka ay mais iba do adjeza mi yere be ka ne décourager ali vidéo kela franchement mi yere be ka ne décourager yere iba do Mali keleno Mali yere keleme jamana sugu mi ko de yere ne décourager fembela parce que musalaga yere te quoi ite ni dena sugu ye Corée du Nord nunu na quoi ite ni dena sugu ye Chine nunu na quoi wallahi billahi wallahi ya famwa wallahi bon ne ta do quoi parce que ibala nga jamana be chogo muna nunu yere sugu ka kuma kaba ko de do ne bolo quoi ya parce que enye be mogo la dien dongo do jamana chikola jamana chiwale yala avec qui mine qui di juguma mais ay fusiru dana ibe ni ke kore ibi saka ni ke chogo di e Corée du Nord che ya aire benge oncle way oncle aire benge ka mina ka faka katara utrai Ameriki mais olu tate black asmaya ibe ni trahison sugu ke China ubi faka de o mais nunu be ka to entoko di ka bodje dongo do ke ka boka mana kan fo ka transition la gauche ka jamana yere mine ame danku muna bi ka jamana mine ka di a juguma solution fo ite ka soro olu mo gonuna ne be min fo vraiment c'est aux Maliens d'apprécier ces comportements là ma famille Malien ka be ka comportement du ka bem ne ka comportement ça veut dire ni o te se ka kesa Jason parce que ba da mo sugu nunu bi kuma mais obi na ni fe mi ye ka do mo ni fu kungolo kono abse ka ke etigelembula mais o be friend of for ni mo mi ma ntaro ba expliquer to gomna kwa misala sani ka ojumu nga kuma takale ka ojumu kuma ka kuma do fa ka kuma kono ko ako Malien mu no me français no avec un autre système mais le système mu ka srane do mo do sugu ngono bon ni aye français kele ou be na aye français parce que o le boloni ango français ka taka bon nord la français te se ka taka bon nord la ni manga make parce que français be nord ina mina abado français te nord la ka Mali demo français be nord la ka Mali dugukolo fe on eta donc an be boro de kalama donc ou ba doko ko imanga tante donc ale ka fossa avec un système mu ko ni français kele sisa Malien munu me français no bon na fora iso mo ko Malien me français ne français bise ko lu gene français bise ka ni keta bon chama na français to ana mandia tout à fait bon obi fengo mirna de ola ne ko ni eni ke jamana nyana maye ka ojumu nu te se ka ni mirna juguta ka donsa da wala ba ibi ni bui da ko ne bitani sadiri da bala beta fo yoro were miti isi yoro ni kwa misala sani eni fo mo ko mi be na de me français ali mo ko munu yere be français abise kula panique o na soro mo ko keme ka nga wuli ka français kele tungarange la sani eni me ibise ka panique ka fo ni jani français kele français se ka ni kololo la sema bonu boro yoro la be na war ko fenela ana e français kele o banga wari bloqué ame français fa dune ame français de dune français fa de dune o banga bloqué ni be jondi an kuma de ko billah ni munu me giringiri na bi kalo saba kalo na ni français na kelela ante se ka balo santuguni sarate se ka ke tuguni kalo saba be sarabe jofe be c'est-à-dire u ba nyini to bela ka srando mo du suguno no kera anna ya soro français mandi yo itina je ka to enwa ubi kana ni système ni fait Jason tout kana ni fendo sauf que ube ka baraka français de ube français de mais ube ka baraka français de o mais ube ni fo pour que doro ka srano do mo du suguno na ye français gen kalo saba baraka la te sara tuguni na ye français gen jamana munu banda fe dugula seda o bena ankele ka pression kanga minente ta minente bota na ye français gen atola ba ere ko français ere viro jare 1h30 minutes ouais c'est vrai awanga ni yoro conclure ngabla na e français gen amunu rebe tungala ya no amise ka kololo so bi kana no système ne pour ka dobo français kelela e fait là quoi ya bon pourquoi ne be mi fo mu yena be kana re décourager ni ko nabi aye keleke ko ka président nyana masoro alhamdulillah président nyana masoro mais pourquoi olu be ka sigitugu kani mogo nunu to ka se ka ni kuma fa sugu fo ka jamana kono do ralanti ka jamana kono do bu tagabolo ka
pourquoi tout ça? Aka no ne ko jene ne ko ni an ka jamana marabagaw n'olu mu jojoro la jamana kono denw ko yira assumer n'u ye mɔgɔ sigilen molobaliya kan fɔ la ka Mali la gosi ka di Faransi ma ka Mali ka jugu dɛmɛ Mali kan u ka t'u minɛ k'u ju ci. Mais o tɛ ka solution foyi ɲini o mɔgɔ ninnu. Population de ka c'est à dire jeunesse de kan n'o kɛra o man ɲi ne kɔni bolo État de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la population fana ye caman kɛ sa n'u ma u jɔ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ Malien ka kanu Malien ka mɔgɔ kanu tɛ mɛn dɛ Malien b'i yɛlɛ yiri kan. I bɛ foto dɔ kule la dɔrɔn ka se ka Alpha Blondy ma a dɔnkili da ko ka mun yɛrɛ ko ka kule ko k'i la yɛlɛ sanfɛ. O b'a to an bɛ vidéo bila. Ko ka kule ko k'i la jigin ayiwa. O b'a to an bɛ vidéo bila. Donc il faut k'u ka fait très attention Malien ka mɔgɔ kanu tɛ mɛn dɛ n'u ma fait attention Malien y'u yɛlɛ sanfɛ cogo min na u b'u cɛ ka b'u kɔrɔ donc il faut qu'il faut très attention. Voilà donc kuma dɔw ye an bɛ bɔ vidéo kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Awɔ. Vidéo diyara n ye an ye heure kelen dɔɔni sɔrɔ an y'an débrouiller ko vraiment k'a kɛ parce que ne yɛrɛ fana ne tɛ top la ne mura bɛ na kunkololen bɛ na mais bon. Voilà donc a k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka lajɛli la. Vraiment. A n'a ka commentaire n'a ka vidéo partager lu la. Ko transition ka jɔ a jɔyɔrɔ la dɔrɔn. Ala sɔnna ma. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka clans former k'u ka clan ninnu k'a ci. Jona u ye communiqué kɛ dɛ mais vraiment u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Sinon u bɛ n'u sɛgɛn dɛ n bɛ min f'u ye Kaoudimu ninnu ni Arasa ninnu ni Adamu Diko ninnu ni Clément ninnu ni journaliste Afame ninnu. K'aw bɛ bye bye. Bye bye au revoir.